Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je krajem prošle godine u septembru i oktobru mesecu sproveo opsežna istraživanja sektora Varoške kapije 1 Smederevske tvrđave. To je ovaj prostor upravo ovde gde je danas, nažalost, zbog velike eksplozije koja se 1941. godine 5. juna desila upravo na ovom mestu gde mi sada stojimo, je bio epicentar te eksplozije. On je uništio potpuno jednu celu kulu koju mi numerički zovemo kula 15 i napravio jako mnogo šteta pored bedema koji je ovde nestao i same kapije koja je urušena. Napravljene su štete i na velikom delu, najvećim delom na Varoškom bedemu. Arheološka iskopavanja su bila skoncentrisana i osnovna ideja njihova je bila da se upravo u ovoj zoni napravi jedan profil kroz tvrđavu po pravcu sever-jug kako bi se dobila s jedne strane stratigrafska slika tog prostora, s druge strane trudili smo se da otkrijemo temeljne ostatke koji su se nalazili ispod nivoa terena i da na osnovu svih tih podataka dođemo do neophodnih informacija kako bi mogli da izradimo projekat obnove Smederevske tvrđave u sektoru Varoške kapije 1. Mesto na kome se nalazimo je zapravo lokacija kule 15 koja je od siline eksplozije pomerena u pravcu juga i delimično istoka. Dakle, jugoistočno se pomerila. Zbog tog pomeranja je sama Varoška kapija 1 koja se nalazi upravo, čiji ostaci se zapravo nalaze upravo ovde, sužena i ona je sa nekih 4 metra originalne širine u vreme kada je bila u funkciji. Zbog tih silnih pomeranja sužena na svega 1,10 centimetara i faktički nije moguće sada sprovesti projekat njene obnove u prvobitnom nekom obimu, već moramo da nađemo neko rešenje koje će omogućiti da se s jedne strane sagledaju sve ove posledice koje su nastale nakon eksplozije, a i da se opet posetiocima predstavi i izgled Smederevske tvrđave u punom obimu kakav je on bio do te katastrofične situacije kada je došlo do eksplozije. Sve ove ostatke koje smo mi pronašli, koji su danas ispod nivoa terena, oni su u vreme pre eksplozije bili na nivou tadašnjeg terena, ali je nakon eksplozije uređivanjem ovog prostora došlo do nasipanja i taj silni građevinski materijal koji se razleteo od bedema i kula, on je iskorišćen da se zaravna taj veliki krater koji se nalazio na mestu epicentra eksplozije i čitav ovaj prostor između tvrđave i železničke stanice koji je sada zbog tih nasipanja podignut u proseku nekih 2 metra. Dakle, prag kapije je bio i ulaz na nivou koji je niži 2 metra od današnjeg nivoa terena na samom ulazu. Ideja je da se ovaj prostor očisti i unutra i spolja i da se blago tim nekim spuštanjem u budućoj nekoj prezentaciji ovog prostora za korišćenje za posetioce, da se omogući jedan nesmetani ulaz na toj dubini, a ono što je vrlo važno to je da se reše i problemi sa visokim podzemnim vodama koji su inače karakteristični za Smederevo i probleme koji su nastali posebno od vremena izgradnje Đerdapske brane kada su nivoi tih podzemnih voda podignuti. Tako da su to je deo problema. Imamo mi tu i velike probleme dok iskopavamo, nalazimo veliki broj neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su zaostala iz tog vremena velike eksplozije. Prošle godine smo ih našli u toku te prve kampanje ukupno 10, što topovskih granata, što ručnih bombi,
a ove godine u drugoj fazi arheoloških iskopavanja koja su skoncentrisana sada na prostor južno od glavne kapije. Još uvijek nismo pronašli ništa od tih ubojnih sredstava, tako da se nadamo da ćemo imati mirna iskopavanja bez previše stresa. Imamo mi tu pirotehnički nadzor koji nas kontroliše i vodi računa da ne dođe do nekih neželjenih situacija, ali za sada, kažem, je sve pod kontrolom i već smo naišli na ostatke jedne od 4 kule koje su 80. godina 15. veka Osmanlije, kada su okupirale Smederevsku tvrđavu i počele da je prilagođavaju za ratovanje vatrenim oružjem, kada su oni napravili jedno od tih 4 topovskih kula i ispred samog glavnog ulaza, koja je imala i funkciju odbrane same tvrđave, odnosno glavnog ulaza, ali u isto vreme ona je bila i prolazna. Znači, to je bila kula u čijoj se osnovi prolazilo kroz nju i tako ulazilo u tvrđavu, tako da evo mi sada upravo otkrivamo taj južni ulaz u tu topovsku kulu i nadamo se da će tokom sledećih nekoliko dana, kada proširimo iskop još južnije, da će se kompletna kontura tih temeljnih ostataka ove topovske kule lepo uočiti i eto, posle 140 godina od kada je ona srušena 80. godina 19. veka, kada je građena pruga i taj kolosek koji je bio neophodan da se ona sruši, da eto imat ćemo priliku da posle toliko vremena ponovo vidimo, nažalost samo u temeljima, tu kulu. Ona je nekada bila potpuno sličnih dimenzija i očuvanosti kao što su i ove 3 koje se nalaze na uglovima na ušću Jezave u Dunav, kod luke i kod mosta na Jezavi. Dakle, ova 4. će sada građanima Smedereva biti nešto novo i nadamo se vrlo interesantno za neke buduće sagledavanje ovog ulaznog prostora. Verovatno se pitate šta ja to čistim. Čistim prag kapije spoljašnjeg turskog bedema koji smo otkrili prilikom ovogodišnjih istraživanja. One širine oko 3 metra, dok je u mlađoj građevinskoj fazi, najverovatnije tokom 18. veka, odnosno austrijsko-turskih ratova, njena širina je redukovana na 1,70 m. Uklanjanjem recentnih nasipnih slojeva južno od ove kapije otkrivena je turska topovska kula. Ona je petougaone osnove i otkriveno je 3 topovska otvora. Takođe, sa njene istočne strane otkrivena je kapija širine 3,40 metara. Nivoi unutar kule, ovi što vidite sada, vezuju se za ovaj na koji stojim, za međuratni period, i on odgovara višem nivou, istočno od istočne kapije ove kule. Ovaj stariji nivo vezuje se za sam početak 20. veka,
a na što nam ukazuje i ovaj tesanik sa godinom 1900. Ovom periodu pripadaju i otkrivene rigole koje su vodile u tada već napuštene topovske otvore. Ovde imamo jednu, ovde drugu i tamo treću koja je vodila u pravcu kapije. Do originalnog nivoa turske topovske kule spustit ćemo se na ovom prostoru. Ovo oštećenje koje vidite, ono je nastalo tokom 1993. godine prilikom kopanja za instalacije. Istočno od istočne kapije turske topovske kule otkriveni su sledeći nivoi. Ovaj, najmlađi, koji se vezuje za međuratni period sa ivičnjakom. Ovaj nivo je činio šljunak nabijen u glinovitu zemlju. On odgovara onom najmlađem nivou u vidu krečnog maltera. Nivo koji se vezuje za sam početak 20. veka, na kojem stojim, vezuje se za ovaj ovde nivo. On je uglavnom načinjen od komada škriljaca, peščara, kao i krečnika. Kad smo malo dublje zakopali, otkrili smo ostatke drvenog mosta. Naime, na ovoj poziciji na kojoj sad stojim, prostirao se rov. Taj rov, u vreme korišćenja turske topovske kule, bio je premošćen drvenim mostom, čije ostatke ovde vidimo. Već sam pomenuo da je unutar turske topovske kule da je otkriveno 3 topovska otvora. Oni su trapezoidne osnove sa tesanicima u svom licu. Topovski otvor koji je otkriven u zapadnom zidu ove kule potpuno je deformisan. Od njega smo konstatovali na osnovu ova dva lica koje su potpuno deformisana usled eksplozije iz 1941. godine. Ono što je zanimljivo, to je da je cela ova kula prizidana uz spoljno lice spoljašnjeg turskog bedema. Što se najbolje vidi na ovom mestu. U kasnijem periodu, verovatno tokom 18. veka, ili ti periodu austrijsko-turskih ratova, pripada i onaj bedem, orijentacije istok-zapad, koji je delimično prelazio preko zapadnog lica ove kule. Idemo sad u unutrašnjost. Ispred same kapije naišli smo na popločanje. Ova trasa spoljnog turskog bedema je pomerena u odnosu na onu. Sve je to prouzrokovano eksplozijom. Sam dovratnik je isto pomeren. Čitava masa zapadnog zida kule je translatorno pomerena ka jugu, odnosno jugoistoku. Na prostoru između srednjevekovne varoške kapije i kapije turskog spoljnog bedema naišli smo na konstrukciju od kamenih ploča, lomljenog kamena, ulomaka opeka i to sve u malternom livu. U početku nije nam bilo baš najjasnije o čemu se radi. Međutim, kasnijim istraživanjem unutar varoške kapije
otkrili smo funkciju. Naime, reč je o vodovodnoj konstrukciji. To nam je bilo jasno kad smo kopali rov uz unutrašnje lice srednjovekovnog bedema. Na prostoru kapije naišli smo na njegovu mlađu građevinsku fazu koja se vezuje za, naravno, turski period. Ona se lepo vidi ovde u licu. Znači, sam prostor kapije je ištemovan. Ubačene su ove dve cevi. Od toga ova cev je služila za prikupljanje atmosferskih voda unutar kapije, koje su potom zalivene malterom i ovim kamenim pločama, ulomcima opeka i lomljenim kamenom. Ta vodovodna konstrukcija je ispraćena ka jugu u dužini od oko 5 metara, nakon čega ona skreće ka jugozapadu i prolazi između unutrašnjeg lica turskog spoljašnjeg bedema i čeonog lica srednjovekovne kule 15. Kopajući na ovom prostoru, hteli smo da vidimo poziciju srednjovekovnog bedema koji nije oštećen, odnosno pomeren, velikom eksplozijom iz 1941. godine. Trenutno se nalazimo unutar kule 15. Nakon što smo uklonili sloj šuta i sloj glinovite zemlje, naišli smo na podnicu kao i ostatke njenog čeonog, odnosno južnog zida. O silini eksplozije 1941. godine najbolje govori ovaj ovde pravac načinjen od lomljenog kamena i opeke. Taj pravac je u stvari bilo nekadašnje unutrašnje lice čeonog zida kule 15. On je skroz zbrisan do ove kote, odnosno do ovog nivoa na kojem trenutno stojim. Svi zidovi su ispomerani, tako da je tek ispod nivoa podzemne vode da se nalazi originalan pravac i bedema i originalna pozicija kule. Upravo privodimo kraju radove na zaštitnim arheološkim iskopavanjima Varoške kapije Smederevske tvrđave. To je zapravo druga sezona. Prošle godine, 2019. smo otpočeli arheološka istraživanja. Ove godine smo ih nastavili. Nažalost, zbog ove situacije sa virusom, vanrednog stanja i tako dalje, budžet je prepolovljen, tako da ove godine nećemo završiti planirana istraživanja u toj zoni sektora Varoške kapije, već se nadamo da naredne sezone te arheološke radove privedemo kraju, a samim tim i da zaokružimo sve potrebne podatke koji su neophodni za izradu projekta obnove, rekonstrukcije tog sektora Varoške kapije, Smederevske tvrđave i neko obnavljanje nekog izgleda Smederevske tvrđave kako je ona imala u vreme kada je pre eksplozije, dok nije srušena u toj katastrofalnoj eksploziji.
Sami radovi prethode i ne samo toj budućoj obnovi tog sektora Varoške kapije, već i nekim širim radovima koji će obuhvatiti celu tu ceo taj Varoški bedem okrenut prema gradu i nadamo se da će zapravo ovi radovi koje planiramo pokrenuti jedan mnogo bolji, dugoročno planiran, sistematski odnos ne samo zaštite prema objektu tvrđave kao spomeniku kulture, već i svim segmentima koji su važni za njeno korišćenje, za upravljanje, za bolji odnos prema Smederevskoj tvrđavi i za jedan sasvim izmenjen odnos kako države, tako i lokalne samouprave kada je u pitanju Smederevska tvrđava i samim tim pokretanje mnogo aktivnosti koje će pre svega biti od koristi građanima Smedereva, ali naravno i svim posetiocima kojih će, verujemo, tada biti mnogo više, jer je sada tvrđava nekako u senci Golubačke i Ramske tvrđave koje su relativno skoro obnovljene i počele da privlače jako veliki broj posetilaca. Između ostalog, planiramo da u narednim godinama zajedno sa Filozofskim fakultetom, sa grupom za arheologiju, organizujemo neku vrstu budućih sistematskih arheoloških istraživanja koja će omogućiti jedan dugoročni višegodišnji rad na istraživanju Smederevske tvrđave koje je, s obzirom na njenu veličinu, i to je prostor od 10 hektara unutrašnjeg prostora, posao koji je više generacijski. Mi ne očekujemo da mi budemo ti koji će završiti arheološka iskopavanja, ali se nadamo da tim pokretanjem takvog jednog ambicioznog projekta koji treba da polako upotpunjaju sliku prošlosti Smederevske tvrđave i da te kockice mozaika koji nam je delimično očuvana, velikim delom se nalazi ispod zemlje i predstavlja nepoznanicu za nas, da polako tu sliku o prošlosti Smederevske tvrđave upotpunjujemo i da u isto vreme povežemo i ono što je nama važno, znači taj istraživački deo i neka saznanja do kojih ćemo doći prilikom istraživanja, ali s druge strane i da okupljanjem mlađih generacija studenta arheologije, nadamo se i smederevskih volontera i volontera sa druge strane, koji će učestvovati u tim istraživanjima u obradi arheološkog materijala, njegovoj konzervaciji i rekonstrukciji, da će to pokrenuti tako jednu lepu atmosferu oko Smederevske tvrđave kada je u pitanju neko njeno korišćenje na jedan način koji predstavlja mogućnost za uključivanje mlađih generacija koje će stasavati baveći se istraživanjem Smederevske tvrđave i ulažući svoje vreme, emocije, znanje i učeći upravo u ovom prostoru, bez obzira da li će se jednog dana neko od njih možda i baviti arheologijom ili nekom drugom srodnom naukom ili će prosto samo imati jedno lepo iskustvo iz nekih svojih studentskih ili školskih dana na nešto što ih vezuje za Smederevsku tvrđavu i za vrednosti koje ona sama sa sobom nosi. Tako da se nadamo da, eto, uz mnoštvo drugih aktivnosti koje ne zavise direktno od nas, ali će, nadamo se, biti deo jednog šireg spektra aktivnosti u Smederevskoj tvrđavi i da počnemo da privlačimo ovde razne i ljude i razne sadržaje koji će ovaj prostor koristiti, činiti ga atraktivnijem i na neki način mnogo produhovljenijim, produbljenijim, sa većim ambicijama i planovima.